Share lang ako saglit kanina. Galing akong stands. Tapos, pagkakita ko dito sa may cinema section, may mga Pokemon cards. Tapos, andito pala yung tropa ko, si George. Pakita ko sa inyo. Ayan si George. Hi guys! Fellow Yaris boys. Tignan nyo naman yung pangalan, Vits. Di ba? Alam nyo nang naka-Yaris din. Ayan. So, ngayon nag-browse ako ng mga cards niya. Pero ngayon sarado na. Pero pakita ko pa rin. Real quick lang. Mabilis lang. You know, dinikit na agad. Di lang nag-stick. Pero yan, support pa rin. Nyo guys, ang Pokemon cards, buying rin, tama? Buying. They're also selling trade, meron. Trade, Yan, meron trade, din. meron din. Yan. So, bigyan ko kaya ng mabilis lang kung ano yung mga cards na meron sila. Yan, mga full arts, Japanese, Chinese, meron. Chinese na. Wala. Japanese, English. Japanese, English. Korean, wala. Korean wala. Japanese. Para to. Luma na. Vintage, Luma, vintage. Oh, yeah, vintage to. Yan. Yan sila mga vintage, first Yan, mga gen. reprints. Ito, vintage na to. May slabs ka rin ba? Slabs wala pa. Wala pa. Nasa personal collection bro. PC. Sealed meron. Yung mga sealed. Seal. Ito bro, seal. Yan, may sealed din Yeah. sila for sale. Basta message nyo na lang sila, Bits Collectibles, okay? Let's go.